Yan. Okay, kami pasahero. Ayan, si hi. So, namin sa trail. Walking me trail. Dako kayo siya pool. Napit siya gym, napit siya bar. Grabe ka dako sa iyahang balay. Darang vlogger. Tara mo ang founder, oh, si Madam Juliet. Kung mangita mo og kanang, kung ikaw ay Bisaya, dinhi sa Florida, pangitaan lang ning nawungan ni. Free registration, free membership, white tax. The baby monkey. Eh, maganda mag-picture dito. Oo. Nak, ayaw nak. Picture ta dali. Wow. Very nice place. O, diba? It's so relaxing here. Ay, Jesus! Oh, lala. Gamitan natin kay di kurog imong video ana. Do you not know how to swim? No, I do not. Oh, no wonder why. Lingkod ta sa boat. Puro mo. Where are you I want to go in the. I want to go in the boat. No. Get it. Sa muka nga ti Juliet. Oh, Si Sa try niya nga ibira ang boat kay masakay siya sa boat. Uncut video ni siya. Why cut? Why edit? O, diba? Sige, bira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That was a video. Oh, video lagi, video. 1, 2, 3, go. Saka bayot. Better if you take your top off on your. Go down and through. What, no? Right there. Yep. Hey, you know what's better if you take your top off on your side. Okay, wala dito. If dali na. It's very safe up there, and the seat is very comfortable. Wait, what? Tent dito sa loob mo, di ba? Ito yung yacht, chair, entrance. And ganyan. Dito yung pilot na wheels. Meron din sa taas, pero dito ako naka-video. See it here. Ako ga-drive, day. Oh, sige. Can I have my phone? Yeah, come here, nak. Dire ka Kami naka-picture. ka-drive, day. Kami pasahero. Ayan, si hi. No, nak. Kaya nag-charge siya. Oh, that's right. Tagiya sa yacht. Mag-climb ta. Dito ka net, tagiya sa yacht. Piling kayo. 1, 2, 3. Picture mo yung ba? Sige na. First time from maniniwa. Wala pa kanina mo andar ang barko. Ularga ng Dapur. Bye. Alright. We're leaving now. Ako ga-drive. O, diba? O, sige. Ako ang assistant. Ano ka dito? Ako ga-drive. Like the photographers and Facebook, like The ladder goes kind of at an angle. Right, abong na ayaw butang diha. Be careful. Ala, uy, man, isak ka man ko. Ako una te. Atras ka, atras. O, atras ang pagnaong. Oh, be careful, heart. Be careful ha, ikaw naman nag-una. Oh. Naman si Mike mo. Wait. Salba. Go over there. Go inside, heart. There you go. Balik na, sil. Lagi. Day, bago na kung tao, day. Sige, habang. Ala, gidakop na ka. Sabaan daw mo. The neighbors like, who are this? Kung sa sa yacht, ngayon naman,
We Mamot continue ko kami. harvesting. Balik na pud mi og pang-harvest. What do you doktor magpakupat? Anak na to. Sakay na sa pambuk. Sakay na to. Tara si Heart. Guys, don't forget like and subscribe my channel and click the notification bell button para ma-notify kayo sa next upload video. Just like this. Thank you for watching. Thank you The one. Thank you. Thank you. Yeah, click and like.